शिशु मानकर शारीरिक और मानसिक विकास पई सरकार अनेक गुड़िए योजना करुछंती किभଳି सेमानकर शारीरिक विकास हो पारिबो से नै कि मध्य सुषम खाद्य विभिन्न केंद्र माध्यम जोगाई दिया जाउछि जहाकू किछि स्वयं सहायक गोष्ठी मध्य नैचंती जो माने कि छतुआ प्रस्तुत करिक देबे तार नियम रहिछि जे प्रत्येक मासर 23 तारिख दिन सरकारी बाबू माने रहिबे जो सरकारी अधिकारी माने अछंती सेमाने रहिबे सीडीपीओ रहिबे सुपरवाइजर रहिबे तांको उपस्थिति रे छतुआ प्रस्तुत करा जिवो केउ छतुआ रे कोन कोन सु मिसिबो केते परिमाण मिसिबो से नै मध्य एई जगह रे ही स्थिर करा जाय थाए एवं एई जगह रे ही प्रस्तुत करा थाए आमे वर्तमान समय रे छतुआ केंद्र आसी पहुंचीचु मु आपन गोटे चित्र देखैबी जे आमे आसी पहुंचीबा बेले देखिलु जे चित्रटी संपूर्ण भिन्न अछि मैडम आसी कि 2 घंटा हला बसचंती राजनगर जे सीडीपीओ मैडम अछंती से आसी 2 घंटा हला बसिचंती किंतु कोनोसी जो रहिचंती स्वयं सहायक गोष्ठीर जणे भी केही कर्मकर्ता एठारे नाहंती छतुआ देखिबे आपण जे पूर्वरु प्रस्तुत सरीची जेतेबेले सरकार कहउचंती नियम रहिची जे 23 तारिख दिन सरकारी अधिकारी उपस्थिति रे छतुआ प्रस्तुत हबो किंतु छतुआ आपण देखि पारुथिबे पूर्वरु प्रस्तुत सरीची एथिरु स्पष्ट अनुमान करी होउची जे मनोमुखी जो माने एठी ठिका संस्था रहिचंती मनोमुखी से माने छतुआ प्रस्तुत करूचंती सीडीपीओ मैडम अछंती आमे तांका प्रतिक्रिया नबा आज्ञा मैडम कोन कहिबे आमे आसी देखुछु आपण पाखापाखि 2 घंटा हबो एठारे उपस्थित अछंती आज एठारे छतुआ प्रस्तुत हेबा कथा किंतु वर्तमान देखुछु आमे छतुआ पूर्वरु प्रस्तुत सरीची आपण आसी एठी बसचंती कोन स्थिति देखुचंती नहीं छतुआ छतुआ तो आज 23 तारिख नेशनल डे माने सबुआड़े एटा होउछि आम सेंटर रे भी करा जिवो से कोन प्रेसिडेंट रो देह खराब बोली कहउचंती बाकी संकर स्टाफ आसले सेटा स्टार्ट करा हेबो सेटा हम बसी रही वास्तव रे सेमाने आसी के एठारे छतुआ प्रस्तुत करिवे ना पूर्वरु आमे देखुछु पैकेट गुडी सब तयारी हेकी रहिछि ना पूर्वरु तयारी सरीची नहीं सेटा आमर मिक्सिंग हेबो ग्राइंडिंग हेबो पैकेजिंग हेबो 3 दिन जाको हेबो मु बरगड़ डिस्ट्रिक्ट रे थिली आमर सेमती होउथला सेठी तो एठी स्थिति देखुची माने से आड़े सेपटे आ एपटे बहुत माने आकाश पाताल फरक देखा जाउची नहीं काम तो ठीक करूछंती किंतु इन टाइम रे आसीबा कथा हाँ हाँ एठी टाइम पंक्चुअल मु माने टीजडर टाइम पंक्चुअल मु तामाने किछि लक्ष्य रखुछि आज 23 तारिख आज छतुआ प्रस्तुत हबा कथा किंतु आमे देखुछु पूर्वरु प्रस्तुत हेई सारिची जो माने एई भली कार्य रे अवहेला करचंती सेमानक विरुद्ध रे आपण कार्यानुष्ठान नेबे नहीं आमे सेमती सेटा अवहेला तो कहि परिबा नहीं माने टिके आगरे अछंती किंतु इन टाइम रे काम करिबा कथा सेटा टिके धिमेई जाइछंती सेटा मते भी दुख लागुछि मु एकुटिया प्रॉम्प्ट हेले हेबो कि समस्तंकु एठी प्रॉम्प्ट କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ପାଇଁ ଆସିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଠି ଯେତେ ସମୟ ହେଲେ ବି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଗିକି ଏଟା କରେଇବି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ରେ ବସି ରହିଛି ହେଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଛତୁଆ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇ ସାରିଛି ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ନିୟମ ହଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସିଡିପିଓ ରହିବେ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିକ୍ସ ହେବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କଣ ସେମାନେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆମର 21 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ରୋଟେସନ କରିକିରି ସେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଛି 21 ତାରିଖରେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ 22 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ହେଲା 23 ତାରିଖ 23 ତାରିଖରେ 23 ତାରିଖରେ ତ ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତିନି ମୁଁ ଆସିଲି କବାଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାଲା ଖୋଲା କରେଇଲି ଆଉ ଏଠି ବସିଛି ସେମାନେ ଆସିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେ ମୁଁ ଟାକି ବସିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ଯେତେ ସମୟ ହେଲେ ବି ସେଟା କରେଇବି ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଲେଣି କିନ୍ତୁ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମନୋମୁଖୀ ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁଆ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଛତୁଆଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିବା କଥା ସୁପରଭାଇଜର ସିଡିପିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ ହବା କଥା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ ହେଇଗଲା ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କିଭଳି ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଏମାନେ ମନୋମୁଖୀ
ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ କେବେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା? ଛତୁଆ ଇଏ କଣ ଛତୁଆ ଏଇ ଆମ ସୁଜି କହୁଛନ୍ତି ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଛତୁଆ ନୁହେଁ ସୁଜି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଆଜି ମେସିନ୍ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜି ଆଜି ମିକ୍ସିଂ ହବା କଥା ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆଡେ ଆଜି ମିକ୍ସିଂ ହବା କଥା ନା? ଏଇଟା ସୁଜି ଆଜି ମିକ୍ସିଂ ହବା କଥା ନା ନାଇଁ? ଆଜି 23 ତାରିଖ ମେସିନ୍ କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି? ଆସିଲେ କରିବା 9ଟା ବେଳେ ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେମାନେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି ଯେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବାଟମାରଣା ହଉଛି। ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଛତୁଆ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ ପଡୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜନଗର ତାପସ ପରିଡ଼ା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।